سبحان ها سبحان خیلی خوب خونات میری یا همجا میستی بله میرم زاسق میکنه زنم تو را بر دیگری دادم تو را کی جان من بودی تو را گلی ما یک دانه یه خشمیره وی خانه گلی ما یک دانه یه خشمیره وی خانه ای شمشمکی برانه یه جان ببری جانانه بچه ها گرفتیم این ساعت درس معلوم برهان بوده میریم دو پارتیا بیلیارد ای بچه ها استید منم میرم قطعیاتون سنکور نمیگیریم با ای بعد درس با میبیم گریف شو خیلی باشه گرفتیم که با دیرکتور نکپدمو Ya padanağlı te ders grezva gücü mü greze? Mana Xitoy mugoydon mana tojgondiyam kalla hay. Har yak kalla hay mondiyam mana. Yine benton shaqoli chiqaygitos. Kali Xitoyovayam namibiyodin koro. بهترین ملدیس ایمانایو خدو زده علمی تیو قدمیون از باید میلمونت ابگو فهمیدی فهمه فهمیدی فهمه فهمیدی فهمیدی فهمه فهمیدی فهمه جهتی کوچکی عشق بلو ندونستم که اینقدر دیوانه‌ای چرا من دیدم از تو ساز راز تو 4 сол мешавад ки бо дастгирии дӯстони мо аз 1x шуморо бо видеоҳои ҷолибу хандаовар хурсанд мекунем. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз ҳар гӯшаи ҷаҳон, коэффициентҳои баланд. Боз агар ба ссилкаи дар коммент буда дароеду регистратсия кунед ба промокоди ҳазл ба шумо $100 бонус дода мешавад. меҳмонҳоро файрон мекунад, меҳмонҳо мехӯранд, пулш мерад. ҳофизӣ мекунад, пул дар ҳофизӣ мерад. бо майли ҳофизӣ арӯз ду пул рӯй мекунам. медонӣ чанд сум рӯй мекунам? 3 сум. Не, ай куҷо 3 сум? даври союзу 3 сум набуд. қариб 45,000 сум бурдешан ҳозир 50,000 35,000 боло. ан ки барои чӣ одамҳо тӯй мекунанд? این قدر расход мекунанд ки ҳайвон тӯй мекунанд, ягон расход намекунанд. барои чӣ? ҳайвона ақл доранд. چی آدمو بیاکن جورگی ای زمونه این همی خیلی های وقتی همی قینی دمه غلطی یک تشا دبرد نمیبینی یار همی یه بار موشینشون از زپرفکنو میکنی که در رفته میکروفون چوشون هم میگیرن سر میکنن زپرفکه که دگیم چی های که پاتانی دوستان شیطانی میگه های که موشیده اوکدی اکا میگن دخترت گرین کارت بریده دخترتو نمیگیرم اما کسا خوبه سلامتی تو نقص دخترتو نمیگیرم اوه خیلی کمام امی دیر اکا زنگ میزنم نکی حرمتون میکنم که دخترتو نمیگیرم می مقصد سلمگلاو نچی دادیل باشه دخترتو نمیگیرم ای اکا گرین کارت اکا میشه و نمیشه و دخترتو نمیگیرم همجا شیشته ما که اویلا موقتی خرسندی داریم دخترتو نمیگیرم خیلی بیه شما هم یه روز بشینه مقصد چوی بخرین دخترتو نمیگیرم یا که خدمون بیه پیشتون یا مقصد شاشلیکا کنین دخترتو نمیگیرم خیلی بشینیم کمتر خیلی ما بچه حرمتیم خودت میدونی که دخترتو نمیگیرم قطعا اکبری براتشکا یا ویدیو دیگه نمیکنی؟ نه ما ویدیو نمیکنم دیگه و یا ویدیو کردم نه خدوزا دینا ترشا سیاه میکنه که دا ویدیو ویما که 10 زن میگیرم خدا نزا زنش زدش میگم با سلامتی همو جوانایی که سن سال ندارن نه که زندگی دلشون گرفتگی نوی اینجا فهم آرده کمه فهم آرده بخشش زیاد کم تغییر کردم حاجتخانه آچی رد بود چی؟ یگان شکست کردی؟ اول شما بگین دمه یگان تغییرات ندیدین؟ تغییرات؟ موت تکرس کردی؟ نه لوا تبا تکس کردی؟ نه
چشمو تلی زموندی. نه شما بعد حاجتخانه رفتن اومدن در دیگه استال ششتن عروستان دا استال ششتگی باز ما میرم میگون چی گفت کو کپتش مو دختری خلا میفهمیدی Go shout, it's your birthday. We gonna party like it's your birthday. We gonna sip Bacardi like it's your birthday. اونا نمیره جورا تنکو امور بته؟ کدام جورا؟ اونا حافظ ایکو لکسوس داره. روزی بکی فیضالی؟ ها امورا. آخه من 2 روز دراز خطی همو بودم. همو بیچاره کم ترا کروش بیزه به جگل شیدا کروش لکسوس شما خریدم کو وز رفتم داکومنت کردم لکسوسا. من خریدم و بانک خرزار بود پاک گذارم پلا جا با جا بود پلی بانک کدو. تم رو میروشا. ما دوا چی در کارن؟ تو در کاری ما یا شوخی کردم. ها؟ شوخی کردی؟ ما مگه شوخی کردم جون. Короче, лягаме в Макар, масад гапи мара хушроҳамияте ва бугӯ ки ҷои гапум дурӯғай. гап ди сабду гӯшид кадесам. Масад амон рӯзи якшанбе қатъия ҷуроҳам дар дуи мошин рафта сабдем. Яке масад хела кесид ки авария кардем. Баъд ма ҳечи нашидем. Просто ҳамун ҷуроҳам калаш ай танаш парид бирафт. Короче рафтем дорухона баъд короче келе гирифтем сари ҷурама келе кардем. سر زدیم بره خونهشون که بگو کجا گفتم دروغه آخه در روز یک شنبه اپتک کار نمیکنم Бабушки, данный вид и пробник нормального человека очень любит употреблять в своем лексиконе кавказские словосочетания, такие как «жи есть», «уце», а когда не было. С этим посоревноваться могут лишь их клятвы через слово. Узнать данных существ можно по длинным волосам до плеч. Они оправдывают это тем, что много лет назад воины имели именно такие прически, поэтому они относят себя к ним, но схожесть с гривой лошади побеждает. Широкие джинсы, толстовки с Джокером и паленые найки с Карвона. Встретить обушек можно в дешевых кальян-барах. Вид деятельности обушек в Инстаграме очень интересный. Они убеждены тем, что умнее всех, и записывают видео с выученными четверостишиями, держа телефон в руке с умным видом и нелепой музыкой в конце. Набрав 500 подписчиков, как правило, объявляют гиф, собрав коробки от телефонов у друзей. Заняв на 30 минут 500 самани, это все якобы призы. Танцы Маори Кунти считается их достижением. Если ты не умеешь трясти конечностями, изгибаясь как змея, то испытание ты провалил. Ученые до сих пор борются с этой болезнью, и появились первые догадки, что причиной может быть большое употребление насвая. كاسك قبضت بزبطو يا خلش قاب مزلنا عقفو يا خلش دورة دست شايفون نودي تبدي صورة دا أفو أما دكي اي اسم دكي واي دي شخيط دا واي دي ناترا واي